Speaker sir, I rise to support the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आम्ही इंग्लिशीन आयकला की हेल्थ इज वेल्थ म्हणून. बीजेपीक जी भाषा आवडटा तातूंत संस्कृतीन म्हणटात की आरोग्यम धन संपदा म्हणल्यार कितें, हेल्थ जर बरी आसली जाल्यार यू कॅन अचीव एनीथींग. आतां बाब सुभाष शिरोडकार, सुभाष फळदेसाय, काब्राल सगळ्या आसात आनी फुडें मंत्री बसला. मंत्री पळय कसो बारीक जाला, हेल्थाचेर खूब कुयदाद घेता. आनी हांव वाचतालो म्हणजे मॉडर्न सायन्सीन ताका कितें म्हणटात काय म्हणून, यू कॅन चॅलेंज एजींग, यू कॅन डू समथींग कॉल्ड बायो हॅकिंग. कळ्ळें तुका न्ही? मागीर नेक्स्ट हें तें की तूं जाणटो जातलो, वर्सां चड वतली तेन्ना तूं जाणटो जातलो अशें म्हणून ना, तूं भुरगोय जावंक शकता. तें म्हाका दिसता तितले फुडें बाब विश्वजीत पाविल्लो आहा आनी एवरीबडी हॅज टू नोटीस इट. इफ वी आर नॉट नोटिसींग, आमचे दोळे सारके ना, चॅक करचे पयले आमी दोळे सारके आहा काय ना ते. कोणूच हाजेर कशें उलयना तें कळना म्हाका. पीपल हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट हिम, स्पीकर सर. बट नाव आय एम नॉट स्टँडींग टू कॉंग्रेच्युलेट हिम. I am standing to oppose and to point out certain things. The first thing being that the budget for health services has been reduced from last year's estimate of 1,045.64 crores to 838.47 crores, which is 20% drop in the budget. Speaker sir, तुझे revised budget original estimateच्या 2091 crores जाल्ले, पण मिनिस्टरान म्हाका दिसता एक्सप्लेन करचें पडटलें की इतली लीड बीजेपीक बी हाडून ताजे पोर्टफोलियोन बजेट कित्याक देंवता आनी गोंयचे जनताक कित्याक हाजे खातीर वाय हॅज द गोवन पॉप्युलेशन टू पे द प्रायस फॉर दीस थिंग वीच इज नॉट अंडरस्टँडेबल. इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हॅज टू इन्क्रीज न्ही, वाय शुड इट गो डावन? स्पीकर सर, अंडर सप्लायज एंड मटेरियल्स फॉर मेडिकल डिपो, estimated budget for last year was 40 crores. This year it has been increased to 63 crores in the revised budget. In the revised budget you increased it to 63 crores. This year it has been brought to 10 crores. हाजो अर्थ कितें? काब्राल आत्तां फार्मसीचें उलयतालो म्हळ्यार ते भायल्यान फार्मासीनूच घेवचें पडटलें, गव्हर्मेंटान भितर आनी कांय मेळचें ना. तूं 40 कोट्याच्यान 10 कोटीचेर पावलो. Speaker sir, capital expenditure under health services, which include maintenance of health service building, estimated at 72.97 crores, has been brought to 55.5 crores. हाजो अर्थ कितें? हेल्थ सेंटरां मेंटेन करप ना. आतां हें बजेट इज सपोज टू बी अ फ्युचर रेडी गोवा तयार करपा खातीर बजेट. हाजेर कमी कशें जाता? मडगांवचें हेल्थ सेंटर कोसळ्ळें, ते कॉन्ट्रॅक्टरान थंय काम बंद केलां. ते काम बंद कित्याक केलें तें मंत्र्यान चॅक करचें. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जीएमसीचो 8 कोटी कमी जाला देन लास्ट इयर. हाजो अर्थ कितें? जीएमसीन आनी स्टाफ गरज ना. स्पीकर सर, ऑटिझम इंटरव्हेन्शन सेंटर म्हणून एश्युरन्स दिल्लें तुवें 2023. Setting up of an autism intervention center has been accorded in the decision taken during the cabinet meeting of the Council of Ministers held on 10/1/2024 for contractual appointment of HR for autism intervention center. Budgetary allocation खंय आहा? ह्या वर्सा budgetary allocationूच ना. स्पीकर सर, 15 to 20 केसीस ऑटिझम भुरग्यांच्यो एवरी मंथ डिटेक्ट जाता अशें म्हणून हांवें आयकलां. Each child needs an intervention once in 6 months, but then your budget for it is zero. स्पीकर सर, एक सचिन नायक आनी एडविन डिसोजा म्हणटानी म्हाका मेल धाडल्या ऑन अ नीड फॉर एन एडिशनल गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज इन गोवा. जे आतांच बाब निलेश काब्रालान उलयलां की मेडिकल कॉलेज नवें येवचें, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज नवें येवचें. स्पीकर सर, हांव हें आमचें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्स करचें म्हणून एकदां युनियन हेल्थ मिनिस्टरा म्हऱ्यान गेलो. युनियन हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें तें जावपाचें ना म्हणून, बरी लक्षणां म्हाका लागलीं ना. तो कोण रे तो, नांव ताजें मोटवाडी आनी मांडविया, हय मांडविया. पुणून आमी जे एम्स डिमांड करताले ते प्रधानमंत्री हांगा आयलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक आनी ताणें म्हणलें की आपूण एम्स करतलो म्हणून. आतां खंयचें एम्स करतलो? आमचें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय एक नवें हॉस्पिटल येवपाचें आहा तें हेल्थ मिनिस्टरान सांगचें पडटलें, काय हो चुनावी जुमला तोय सांगचें पडटलें आपले एड्रेसान.
स्पीकर सर, आता हाय कॉम्पिटिशन आणि लिमिटेड सीट्स जे काबरालान म्हणला ते आय एम गोईंग अ लिटल बीट मोर. 68 जनरल कॅटेगरी सीट्स आहात आनीक we are losing the opportunity to create good doctors because we are not willing to start another government medical college. भायर वता ताका कॅपिटेशनाक खूब पयशे दिवचे पडटा आनी समटायम्स इज नॉट अफोर्डेबल. गव्हर्मेंट इनिशिएटीव जाय, कॉलेजाक मिनिमम 50% सीट गोंयकारां खातीर रिजर्व जाल्ले जाय. म्हाका दिसता की सरकारान नवें गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज 24-25 कशें जातलें हो हें एक्सप्लेन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, कार्डियोलॉजी आणि कार्डिओथोरेसिक युनिट गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल हे गोवा मेडिकल कॉलेजीन हांवें खूब दीस काडले. म्हजो बापूय जेन्ना थंय हॉस्पिटलांत आशिल्लो तेन्ना, आनी हे भुरग्यांनी आमकां खूब आदार केलो. ह्या भुरग्यांक 2013-14 वर्सान वॉर्ड एटेंडंट्स म्हणून घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर. तांकां मागीर डेजिग्नेट केले की मल्टी टास्किंग स्टाफ म्हणून ट्रेनिंग दिलें. आता गेले 5 वर्सां तांणी काम करून 5-8 वर्सां काम करून तांकां जॉब सिक्युरिटी म्हणटी ना, तांकां रेग्युलर बेनिफिट्स ना. जॉब्स दॅट दे आर डुईंग आर बेसिकली परमनंट इन नेचर बट दे नीड टू बी रेग्युलरायज्ड. स्पीकर सर, लॅब टेक्निशियन, नर्सीज, MTS, मेडिकल ऑफिसर्स सगळे हे कोविडान जे घेतिल्ले तांकां म्हाका दिसता रेग्युलरायज करपाक जाय. कित्याक ते आमचे कठीण टायमान आमचे प्रदेशा बरोबर आनी आमच्या लोकां बरोबर ते लाविल्ले आहा. लॅब टेक्निशियन जे कोविडाच्या टायमार काम करताले तांकां 4 म्हयन्याचे पयलीं काडून उडयले. हें म्हाका दिसता हें कसलें सबका साथ सबका विकास तो कळना म्हाका. स्पीकर सर, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स अंडर NHM should be regularized or give them a permanent scale. This NHM staff also worked during COVID. 8 states in India have regularized NHM. महाराष्ट्रान प्रोसेस हो स्टार्ट केल्लो आहा. हो डबल इंजीन गोंयान कित्याक फेल जाता तें सांगूंक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, देर आर कन्सर्न्स रिगार्डिंग रिक्रुटमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेस ऑफ आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन. डिस्क्रिपन्सीज आहा स्पीकर सर इन द रिक्रुटमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेस. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी म्हणून आसा, तांणी गायडलायन्स दिल्ल्यो आहा आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशनाच्यो. तातूंत अशें नोट जाता की आमचे गोंयान 4 पोजिशनां घेतल्यांत, including an additional CEO without obtaining prior approval from the central government or NHA and even by bypassing the Goa's health minister. हे म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा लोकां कडेन. प्लीज लूक इन टू दीस. स्पीकर सर, हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉर दीस पोजिशन्स has been raising concerns because it has bypassed standard procedures, written examination, formal interviews. एडिशनल CEO म्हणटा कितें ताका स्पेसिफीक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कांय ना, ताका जस्टिफिकेशन कांय मेळना. तो 2 लाख सॅलरी घेता, इक्विवलंट टू एन IPS और IAS ऑफिसर. आनी म्हाका हांवें आयकलां ते भशेन एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन फक्त बॅचलर इन डेंटल सर्जरी BDS. सो स्पीकर सर, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स फॉर द एक्सपान्शन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेक्स्ट 5 वर्सांक कितें आसतली? हें एलोकेशन रिड्यूस केल्लें आहा 50 कोटीच्यान 10 कोटीन. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर मंत्र्यान आन्सर दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, डिजिजीस डेंगी म्हणटा ती जुनान वाडटा. एक 140% स्पायक इन डेंगी केसीस हॅव बीन सीन. चड करून ह्यो नॉर्थ गोवान दिसता. By the end of May, there should have been awareness, inspection by the health department once the rain starts. They are doing it in some way, but dengue somehow keeps coming. Now it is also coming into my constituency, which is supposed to be otherwise a very good constituency infrastructurally. Speaker sir, एक statistics एलिक्यून दिला ते भशेन 540 cases of oral cancer have been reported in the last 5 years. If we consider an average of 3 lakh rupees on treatment, total expenditure from the government is 16.2 crores only on oral cancer. Speaker sir, हे इतले पयशे तर सरकाराक मोडचे पडटा ओरल कॅन्सर लोकांचो क्युअर करपाक, then it justifies a complete ban on the manufacture, sale and distribution of tobacco, pan, etc. हो बॅन फक्त पेपराचेर आसूंक जायना, इट शूड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली. आज सगळ्या आमी पणजेच्यान दिसता ते सगळे ते कोणते ते पान मसाल्याचीच ॲड दिसतात, पूण तांचें नांव दुसरें आसता. काजिनो आनी ते दिसतात. स्पीकर सर, आतां
ब्रेस्ट कॅन्सर इज द मोस्ट कॉमन कॅन्सर अमंग्स वुमन. हांव जाणा की तुमी स्क्रिनींग करतात, पूण आमकां मोर टेस्टिंग फॅसिलिटीज जाय टू चॅक ऑल दीस टायप ऑफ डिजिजीज अर्ली. एक स्पीकर सर म्हाका मेल आयिल्ली एक मारिया डिसोजा म्हणून बायलेची. ती म्हणटा शी इज एक्सप्रेसिंग कन्सर्न ओवर द रायझींग नंबर ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर डेथ्स. आज स्पीकर सर अशें दिसता लोक म्हणटात की बरो तरणाटो गिरेस्त मनीस हेल्थ एक्सरसायज करपी टाक करून हार्ट अटॅक येवन वता. तो कित्याक वता? चड करून तें कोवीड वॅक्सिना खातीर आसतालें अशें एक फिलींग जाल्लें आहा. आतां म्हाका दिसता हांव मंत्री म्हणून मंत्र्याक विचारता, मंत्र्यांनी 3 वॅक्सिनां घेतल्याच आसतलीं न्ही विश्वजीत? तुवें घेतल्या आसतलीं 3 न्ही? तुवें 3 घेतल्या, आमी 3 घेतल्या, आमी केन्ना उसळत ताट करून. सो तें मातशें सांग कितें जाता तें एंड वेदर इट कॅन बी प्रिवेंटेड. कित्याक खूब जाण गेले, बरे बरे लोक वतात. ही ऑल्सो मस्ट बी अवेअर दॅट सो मेनी पीपल हू आर व्हेरी वेल टू डू डुईंग रेग्युलर एक्सरसाइज सडनली आर कॉन्किंग ऑफ. आनीक minister in the morning said it was because of lifestyle. I don't think this is lifestyle. This type of sudden death is being felt. Public is feeling. I'm not a doctor, but there is a general feeling that it is because of the effects of this COVID vaccine. But तें जर आसा जाल्यार how to prevent this has to be also done, and I think you have to encourage regular testing and promote a healthy lifestyle. Speaker sir, एक issue आहा dementia. हांव पयर एक फॅमिलीच्या घरा एक गेल्लो. एक 30 लोकांची एक पार्टी आशिल्ली. 30च लोक. इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर. अमंग दीस देर वर 3 good old ladies, well dressed, nice looking, old ladies, and smiling at you and all that. First, nobody could recognize that these people were actually suffering from dementia. They didn't know anything. And 3 out of 30 in a party of 30 people, mostly of senior citizens, 3 log tadun are suffering from dementia, Speaker sir. What dementia as a problem is a growing problem. And म्हाका दिसता Speaker sir, अशें जर जाता आनी चड करून मेजर इश्यू थंय म्हणटात ते इज ऑफ अ केअर टेकर. आनी चड करून जेन्ना घोव आनी बायल दोगूय सर्विसीन आसतात तेन्ना मनशाक हांकां कशें राखप. ओल्ड एज होम इज नॉट द सोल्युशन फॉर दॅट बिकॉज दे रिक्वायर पर्सनल केअर. म्हाका म्हजी आवय बापूय दोगूय गेल्लीं आहा, बट दे ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दीस प्रॉब्लम. वी कूड परहॅप्स अफोर्ड टू हॅव द केअर फॉर देम, बट अदर्स कांट. I am requesting the minister, this is across party lines, and this is not as a cut motion. I have not moved it as a cut motion also. You try to think about making a provision for a dedicated home for these dementia patients. Try to look at it. You also try to see CSR if there is no provision in the budget. But I think it is very difficult, especially when the husband and wife are working. People who have gone abroad, they can afford it because they can send money from there. But many who are in Goa, and this is happening, this is becoming very rampant. So I think this has to be looked at with a large heart. The Honorable Minister has been getting CSR. Try to please get this CSR for this purpose. हे डिमेन्शिया म्हणटा तें एक व्हडलो प्रॉब्लेम आनी सडनली मनशाचेर इतलो इफेक्ट जाता की म्हाका दिसता ताजेर सोल्युशन जावप खूब डिफिकल्ट जाता. स्पीकर सर, आतां GMCन खूब बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आहा. डीन डॉक्टर बांदेकर आसतना ताका लेटर ऑफ परमिशन मेळ्ळा. DM कार्डियोलॉजी, DM नेफ्रोलॉजी, DM कार्डियक एनेस्थोलॉजी, युरोलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी हे सीट्स बिट्स ताणें परमिशनां घेतिल्लीं आहा. फेज ऑफ न्यू लेक्चर हॉल बिल्डींग सेकंड फेज स्टार्ट केल्ली आहा. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग केल्ली आहा. आनी चड करून टाटा मेमोरियला बरोबर टाय अप केला. OPD स्टार्ट केल्या फॉर कॅन्सर केअर. हाजे खातीर ताजें कौतूक करूंक जाय. मोबायल कॅन्सर स्क्रिनींग बस जी तुमी स्टार्ट केल्या ताजेंय बरें. एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव ट्रिटमेंट ART सेंटर जें केलां ताजे खातीर हांव तुमकां म्हणल्यार तोखेतां. रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म केल्या. कॉचुलियर इम्प्लांट केला. स्टेट ऑफ द आर्ट कॅथ लॅब सुरवात केला. स्टेट कॅन्सर युनिट केला. म्हाका दिसता खूब वस्तू GMCन बऱ्यो केला. आनीक फ्री ट्रिटमेंट, फ्री इन्सुलीन, हे कॅमोथेरपी दितात, सगळें बरें आहा. पूण तातूंत थोडे इश्यूजूय आहात. इश्यूज म्हणटा अशें की MRI खातीर अपॉयंटमेंट मेळना. स्ट्रेचर्स, व्हीलचेअर्स कमी आहा ऑर्थोपेडीक डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, X-ray appointments are given but the patient has to wait.
अपॉइंटमेंट जर 12 दिलो जाल्यार पेशंटाचो टर्न येता 1.5 वरांचेर. 1.5 वरांचेर येतकर ताका सांगतात तुका दुसरी एक तारीख दिता, कोर्टान तारीख पे तारीख दिता. ते भशेन हांगा एक्सरे करपाकूय तारीख पे तारीख GMCन जाता. स्पीकर सर, टॉयलेट्स आर इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन, एस्पेशली इन द ओल्ड बिल्डिंग. मंत्र्यान एक दीस थंय रावंड मारचो. Bed bugs have been reported. Recent cases for a patient admitted in orthopedic ward 108. Speaker sir, last week 50% of the beds in the ICU in GMC were not working condition because there was a leakage. And surgeries postponed करच्यो पडल्यो कित्याक सर्जरीक ICU bed जाय पडटा. There are leakages in many wards of the GMC. म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक दीस सगळें सोडून फक्त GMCचो टूर कंडक्ट करचो आनी मागीर PWD मिनिस्टराक मेळचो आनी ताका सांगचें की आरोग्यम धनसंपदा म्हणून दोनूय बरें बारीक जावन फीट जावया आनी दोनूय कितें करीत रावया म्हणून. तुवें ताका पळोवना काय बरो हें जाला तो अर्द जाला मरे कोणेच पळोवंक नोबडी स्पिकींग अबावट दीस. द बायो हॅकिंग म्हणून करता तो सारको नेक्स्ट फुडें पाविल्लो आहा. स्पिकर सर, तो फुडें पावतना ताणें GMC फुडें व्हरचें अशें हांव मागतां. GMCक फंड जाय आनी GMCक फंड जाय जाल्यार तुजे लेफ्ट हँड सायडीन तुवें मातशें कितें तें कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आनी ताजे खातीर लोकांचें कल्याण करूंक जाय. ना जाल्यार आमच्या पेशंटांक बरो ट्रिटमेंट मेळचो ना. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की फंडा खातीर GMCक तुमच्या राजकारणा खातीर GMCचेर फंडान फाटीं फुडें येवचें न्ही. सर पळय, हांव मुद्दामून तो उलयलो म्हणून सांगता. हांव आमच्या मदीं राजकारणूय कसलेंच ना आनी GMCची फंडा खातीर कसलीच फायल केन्नाच आडोनूय उरना, खंयसरूच उरना. जाय जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरानूय सांगचें, केन्नाच उरना. स्पीकर सर, यू हॅव टू एप्रिशिएट मी हाऊ फास्ट आय गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. Exactly, this is the response I wanted, and I thank the Chief Minister for being so responsive. But the figures don't indicate that. If you go to see the figures, the cut in the budget I've just proven. It's nice that you respond like this. People of Goa can see, but the figures show that there has been a laxity when it comes to giving support to the GMC. Speaker sir, आता थंय मेडिकल सुपरिटेंडंट आहात डॉक्टर राजेश पाटील म्हणून बरें काम करता. PROs जे आहात श्रीकांत गावडे, शफी आगा, प्रसाद गांवकार, उदय गांवकार, प्रवीण च्यारी, विपुल कंटक, श्रद्धा उमरसकर, विद्या बागकर, अश्विनी वेलुस्कर, रुपा दिचोलकर. तुम्ही म्हणटले हांव इतली नांवां कित्याक घेता काय म्हणून. हांव नांवां इतल्या खातीर घेता कित्याक विश्वजीत केन्ना केन्ना फोन काडना, आमचेय फोन काडना. मागीर हांकां आमी फोन मारतात रातचे 2 बिनाक वचून फोन घेतात. काम बरें करता. तूं फोन काडना म्हणून हांव तुका हें पब्लिकली सांगता. पूण तो तसो म्हजो काडटा खंय तो दुसऱ्या परस चड काडटा. पूण केन्ना केन्ना जाय तेन्ना तो फोन काडना म्हणटा तांकां फोन मारचे पडटा आनी ती आमकां सर्वीस दितात. देरफॉर वी हॅव गॉट टू एक्सेप्ट दॅट ती बरी करतात. तुजो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटान डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, डॉक्टर गुरुप्रसाद नाईक हे बरें काम करतात. एंड देरफॉर वी इट्स ऑल्सो अवर ड्युटी टू एप्रिशिएट दीस. स्पीकर सर, स्टाफ जे आहा गव्हर्मेंटान डिसायड केल्लें आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर नॉर्थ आनी सावथ गोवा हॉस्पिटलांक 8 कन्सल्टंट, 10 मेडिकल ऑफिसर्स, 20 नर्सीस, 1 मेट्रन, 6 OT एनेस्थेसिया टेक्निशियन्स हे घेतले म्हणून. हे जॉब्स आर एक्चुअली परमनंट इन नेचर, बट यू आर ट्रायंग टू टेक देम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. सो हायर देम ऑन प्रोबेशन, बट डू नॉट हायर देम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. स्पीकर सर, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान डॉक्टर राजेंद्र बोरकार आमकां जाता तितलो पावता, पूण तें हॉस्पिटल रिमेन्स अ रेफरल हॉस्पिटल. इट इज नॉट बिकम फुल फ्लेज्ड. I had to go to the court to make it full fledged, and I still feel that you all are not sincere when it comes to making it full fledged. Today, so much so that the most vocal member from the ruling benches had to become vocal and almost emerging like an opposition within the ruling, for which I congratulated my friend Mr. Nilesh Kabral. He has also very clearly told you all that your South Goa District Hospital is not useful when it comes to Kurshare patients. 50 kilometers they'll reach in GMC and may conk off, may kick the bucket. So ताजे खातीर स्पीकर सर, एक कॅथ लॅब ना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. हें तूं 1 ऑगस्टाक सांगतलो म्हूण तुवें सकाळीं सांगलां. न्यूरो सर्जरी युनीट, नो MRI युनीट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दोतोरांक वचून गाडयो जाय. 4 जनरेटर आशिल्ले स्पीकर सर, एकूच वर्किंग कंडिशनान आहा आनी ताजो रिपेर केल्लो आहा आनी तो कनेक्ट केला ICUक. हो जर जनरेटर फेल जालो तो पेशंट ICUन आहा तो डायरेक्ट मॉर्गान पावतलो. ओयो ना, तो जनरेटर रिपेर केल्लो जर फेल जालो तो ICUंतल्यान मॉर्गान ट्रान्सफर करचो पडटलो. स्पीकर सर, अशें पेशंटाची फकाणां करप सारकें जायना. म्हाकाय तें सोबना, पूण दीस इज द रियलिटी, सो आय हॅव टू से इट.
स्पीकर सर, एक हांवें मेमोरेंडम केल्लो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर. पॉयंट असो आशिल्लो आनी हो एड्रेस केल्लो चीफ सेक्रेटरी, कित्याक राजकारण हाडचें न्ही म्हणून, चड करून लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें म्हणून. आशिल्लें कितें की the system of consulting doctors attending patients only till 1 p.m. must stop. All consulting doctors should be deployed for work till 5 p.m. दोतोर जो कन्सल्ट करता तो 5 वरां मेरेन तरी आसूंक जाय म्हणून, 1 वरां मेरेन कित्याक काय म्हणून. रिस्पॉन्स तांचो कितें आहा, consultants are available in the OPD from 9 a.m. to 1 p.m. 2 p.m. to 4:30 p.m. they attend IPD patients. However, concerned department doctors are available. Speaker sir, he play on words खूब केल्ले आहा. It looks like you are going in the court. This is not court. This is an elected representative putting up issues for a hospital which is right bang opposite my house. Speaker said 20% of the sanctioned posts at the South Goa District Hospital are vacant. 133 vacancies against 642 sanctioned personnel. This insufficiency increases the load on existing staff, would result in suboptimal service. हे हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां स्पीकर साहेब. थंय आतां खंयचोय इश्यू जर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता 129 ऑफ द करंट पर्सनल एट द हॉस्पिटल आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. तांकां परमनंट करा. द पीपल हू हॅव लॉस्ट देअर फार्म लँड लुजर्स, तांकां कसलेच जॉब ह्या हॉस्पिटलान मेळूंक ना. आनी भायल्यान जर त्या हॉस्पिटलान येवन जॉब घेवंक लागले तांकां सोडून, जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाक आमी टार्गेट करचें पडटलें. हें हांव सरकाराक वॉर्न करतां पयलींच. South Goa District Hospital requires a cardiac center, shortage in casualty services, casualty department, and there is a significant shortage of both nurses and support staff tasked with transferring doctors to the wards. दोतोरांची प्रमोशनां जावंक ना. दोतोरां खातीरूय उलोवंक जाय. स्पीकर सर, हांवें तें एक पळयलां की जेन्ना पेशंट आसता आनी दोतोर जे एस्पेशली द न्यू इंटर्न्स दे आर मेड टू वर्क लायक लेबर, आनी तांची परिस्थिती पळोवन वायट दिसूंक लागता की बाबा इतलें शिकून, इतले अभ्यासू आनी नंबर 1 येवन तांची परिस्थिती कितें काय म्हणून. सो स्पीकर सर, वेकन्सीज रिजल्टींग फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ सिनियर डॉक्टर्स आर येट टू बी फिल्ड. सो एक अशें जाता की लँड लुजरांक कांयच ना. नो फॅमिली आशिल्ल्यो ज्यो कल्टिवेट करताल्यो जमीन त्या हॉस्पिटलाची, आंद्रू बार्रेत, रोजालिन क्रास्टो, मारिया मिरांदा, फ्रांसीस फुर्ताद, जोकी झेवियर फेर्नांडीस, कॉसेसांव मिरान, सिल्वेस्टर मिलान आनी जीवन लोलयेंकार. दीज आर टेनंट्स ऑफ द लँड हू इज टू कल्टिवेट. तांचे फॅमिलीक दितले म्हणून रिटर्न दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना एक हें दिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटान, तें यू ऑल हॅव नॉट फुलफिल्ड. स्पीकर सर, ह्या दिसांनी हांव जनता दरबार म्हणून करता आनी हांव फोंड्यां गेल्लो. फोंड्याचे कोण दिश्टी पडना. फोंड्या 4 आमदार आहा आनी 4य आमदार मंत्री आहात. आनी 4 आमदार मंत्री आसून पचून फोंडेचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोमान आहा. हॉस्पिटलूच कोमान आहा. वचपाचें आहा, खावसोवपाचें आहा, अशी परिस्थिती आहा हॉस्पिटलाची. स्पीकर सर, सो आतां हे सुदारपाक कितें करप? हे 4 मंत्र्यांचे भितरल्या एकल्या मंत्र्याक मुख्यमंत्री करचो पडटलो, नाजाल्यार सोल्युशन म्हाका दिश्टी पडना. आतां हो आहा हेल्थ मिनिस्टर, ताका एक उसगांव म्हणटा तो पार्ट लागता थंय. सो तातूंत तरी तें घेवन तरी तूं इंट्रस्ट घेवंक जाय. स्पीकर सर, फोंड्यां सावथ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अर्जंट फॅसिलिटीज आनी पर्सनल जाय. इट्स अ 220 बेडेड हॉस्पिटल with a total of 174 functioning beds, म्हळ्यार 80% बेड्स. लॅक ऑफ स्टाफ म्हणटा आसाच. आनी म्हाका दिसता एक क्रिएशन ऑफ पोस्ट फायल मूव जाल्ली, पुणून आन्सर अशें आयलें की देर इज अ बॅन ऑन द क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणून. स्पीकर सर, हे हॉस्पिटलाक एक रेडिओलॉजिस्ट जाय, एक एक्सरे ऑपरेटर जाय ऑन इमर्जन्सी बेसीस, एस्पेशली आफ्टर 5:30 p.m. Hospital requires a fully functional blood bank. A CT scan is required for diagnostics. Speaker sir, हो जो सावथ गोंयचो MP जाला, ताका जारेश्वर म्हणटा देवळान व्हेल्लो कॅन्डिडेट आसतना, आनी थंयच्या लोकांनी ताका प्रॉमीस करपाक लायिल्लें निवडून आयलो तर जाल्यार तूं CT स्कॅन तूं हाड, तुज्या MP फंडांतल्यान दितलो म्हणून. आनी ताणें थंय उतरूय बी दिल्लें. आतां ताजे कडेन पर्स्यू करप काय आमचे मंत्री हांगाच्यान हाडटलो, कितें CSR बी करून तांकां CT स्कॅन हाडटलो, काय थंय आमी MP फंडा कडेन वचपाचें, तें म्हणजे तूं सांग तुज्या हातून. स्पीकर सर, फोंड्याक एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच इज ऑन पार विथ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें गरज आहा. आनी म्हाका दिसता थंय लिफ्टां जी आहा ती चलना. पेशंट 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर चडून वचचें पडटा.
सिनियर सिटिझनांक जाल्यार सामकी ही हार्डशीप जाता आनी हाजे खातीर फंड्स रिलीज करपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यान तुका आमचे हुजीर सांगला की जाता म्हणून तें जाता जाल्यार तें कित्याक जायना फुडलें हो प्रश्न तुजेर येता म्हाका दिसता ते भशेन तुका ते पयशे मेळटा म्हण ते म्हाका डावट आहा सर्जन डॉक्टर्स म्हणटा थंय गेले 15 म्हयने ना जाल्यार ते कोण सर्जनूच ना थंय सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें जर तुमी सॉर्ट आउट करना जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भशेन अगेन वी वील हॅव टू मूव द कोर्ट अवर पार्टी वील हॅव टू मूव द कोर्ट इन दीस रिगार्ड स्पीकर सर हांवें जनता दरबार असोच काणकोण घेतिल्लो काणकोणकारांनी म्हाका सांगलां की काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणटा तें थंय मेडिकल स्टाफाची शॉर्टेज आहा ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटीजाची शॉर्टेज आहा ऑपरेशनल एम्ब्युलन्सीज ना स्पीकर सर अशेंच पेडण्यां थंय तुवें हॉस्पिटल म्हणटा इज नॉट फुल्ली फंक्शनल फक्त डायलिसीस युनीट चलता जनरेटर हॉस्पिटलांतलो काडला आनी जेन्ना पावर शटडावन जाता तेन्ना डायलिसीस बंद जाता सगळें परतें सुरवात करचें पडटा ते एक आतां जनरेटरा खातीर तुमी इतले कडकी कित्याक तुमकां लागता इतले तुमी अकलेक कित्याक पावल्या तें म्हाका कळना आनी ताजे खातीर तो जनरेटर तरी इमिजिएटली कमिशन करात डायलिसीस युनिटाक स्पीकर सर हांव मागतां की सरकारान सगळे CHC आनी PHCचे ऑडिट करचें आनी इक्विपमेंटाचें वर्किंग कंडिशन पळोवचें हांवें आयकलां ते भशेन आनी मंत्र्याक बरें दिसचें ना हांव सांगता तें वाळपय CHCचें एक्सरे मशीन वर्किंग कंडिशनान ना अशें हांवें आयकलां इफ दीस इज द कंडिशन इन द मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आय कॅन अंडरस्टँड द स्टेट ऑफ अदर CHCs एंड PHCs कित्याक वाळपय म्हणटा इज द VIP कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय जर ही परिस्थिती आहा जाल्यार दुसरे कडेन आनी कितें आसतलें तें कळटा स्पीकर सर मॉर्चरी एट द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ऑफ लिमिट्स फॉर सिटिजन्स स्पीकर सर ही मॉर्चरी तुजी जी आसा थंय 3 कॅबिनेट्स आहा ईच हॅविंग अ कंपार्टमेंट टू स्टोर 4 बॉडीज आनीक हांवें आयकलां ते भशेन 3 अनआयडेंटिफायड बॉडीजाचेर हे सगळें बरिल्लें आहा कॅबिनेट्स आनीक हांवें आयकलां की हें फॉल्टी कॅबिनेट रिपेर करपाक 2 लाख रुपयाची गरज आहा ती 2 लाख रुपया अजून तांकां मेळना स्पीकर सर डेंटल हातूंत मुख्यमंत्र्यान प्रपोज केला की तो सॅटेलायट क्लिनिक्स गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटला कडेन करतलो आनी ताका तें स्वयंपूर्ण करतलो म्हणून खूब बरें आनी म्हाका वी हॅव टू वेलकम इट बट देर इज नो बजेटरी प्रोविजन मेड स्टेटमेंट दिवपाक बरें दिसता पूण बजेटरी प्रोविजन ना जाल्यार कितें व्हरतय तुवें कॅपिटल एक्सपेंडिचर डेंटिस्ट्रीचेर 45 करोडांच्यान 18 कोटीचेर हाडिल्लो आहा स्पीकर सर म्हणून म्हाका डावट आहा की हें जातलें म्हणून डेंटल कॉलेज स्वयंपूर्ण जायना अशें म्हाका तरी दिसता म्हाका दिसता की मंत्र्यान एटलिस्ट 2 डेंटल विजिट्स अंडर DDSY फॉर क्लिनिंग एंड डायग्नोसिंग अर्ली डेंटल इश्यूज हें अलाव करचें स्पीकर सर हांवें आयकलां की डेंटल कॉलेजीन 250 बेड्स आहात तातूंत 250 चेअर्स आहा तातूंत 30 चेअर्स आर नॉट वर्किंग many patients are sent back for appointments after and called after 30 days this has to be sorted out on priority speaker sir एक कॉमन गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकाराक प्रायवेट डेंटिस्ट अफोर्ड जायना ताजे खातीर ह्यो सगळ्यो जागे सारके करूंक जाय स्पीकर सर IPHBन हांवें आयकलां ते भशेन एज पर रिपोर्ट्स देर इज अ 35% रायज इन मेंटल केसीस पोस्ट कोविड पॅन्डेमीक The real figure may be significantly higher, Speaker sir. So, thoi to psychiatrist and coordinator of the district mental health program for South Goa is doing a good job. But they need more staff and more resources. Speaker sir, shortage of beds at IPHB and the need for halfway homes. Ata halfway homes म्हळ्यार कितें आनी हें कितें भानगड IPHB हा 190 बेडां. Presently all the beds are full and the patient, if he is sent because he is mentally ill, he is compulsorily discharged in 7 to 10 days. ताका सोडटात भायर ते तो सोडटा भायर वता कितें गोफनाव करता परतो येता भितर सो स्पीकर सर अशें दिसता की 64 पेशंट्सांक हाफ वे होम्स म्हणटा तेजें गरज आहा सो हांव मंत्र्या कडेन मागता की ताणें एम्पॅनल करचें सर्वीस प्रोवायडर हू हॅव द एक्सपर्टायज एंड एक्सपिरियन्स इन मेंटेनिंग हाफ वे होम्स स्पीकर सर हें अर्जंट allocation of funds for halfway homes is required because people with mental illness तांकां पळोवप हें एक बरी सोसायटीची एक लक्षणां स्पीकर सर पेशंट्स हू आर destitute and mentally ill
are housed in IPHB instead of halfway homes. So कितें जाता IPHBन नवे पेशंट्स आनी जेन्युइन पेशंट्सांक येवपाकूच चान्स पडना कित्याक हे थंयच आहात जांकां तुवें हाफवे होम्सान घालूंक जाय आशिल्ले ते IPHBन मेन बेडां ऑक्युपाय करून आहा. सो हाफवे होम्स म्हणटा ताजे खातीर तुवें प्रोविजन करचें पडटलें. स्पीकर सर, म्हाका एक पयर IMAन मडगांवच्या IMAन इन्वायट केल्लो. थंय तांचे इश्यूज आहा. मेनली आर द डिस्क्रिपन्सीज अंडर द क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट. सो स्पीकर सर, हांव मागतां आय विल जस्ट समरायज इट इन शॉर्ट. चड करून लॅब्सां खातीर तांचे ते 3 क्लासिफिकेशनां आहा की स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. क्लासिफिकेशन एक्ट म्हणटा स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. रुल्स क्लासिफाय देम एज बेसीक, मिडियम एंड कॉम्पोजीट. So the manpower requirement in the act says pathologists and microbiologists and biochemists. Rules say pathologists, microbiologists or biochemists. Honorable Minister. Yeah. Under Rule 16, I would like to move the motion, to extend the duration of sitting in the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion Aye. may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. His time is over. Because sir, I was speaking about IPHB and why Mr. Cabral got disturbed, I don't understand. I am perfectly sure that he does not require any such help. And especially now that he is so cooled down. सो कितें आहा स्पीकर सर, पावरान आसतना खूब वस्तू जातात. पावरान वता, हांवूय बी थंय आशिल्लो, हांगा पावलो आनी मागीर आमी सारके जातात. सो हें वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट दॅट. आय एम टॉकिंग अबाउट अ सिरियस इशू वेर थिंग अबाउट हाफ वे होम्स एंड IPHB बेड्स. And I think the minister has appreciated it. Anyway, now I am coming to the IMA again. Speaker sir, खूब दोतोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशनाक घेवन आहा. 4 म्हयने करतकच तांकां परमनंट रजिस्ट्रेशन घे म्हणून सांगिल्लें अंडर द क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट. बट दे सेड दॅट तें जायना म्हणून. सो आमी तें एक्सटेंड करतले म्हणून. सडनली सरकार येता आनी सांगता तांकां ना, तुमी परमनंट घेवंक जाय आनी परतें करा म्हणून. अशें तांणी 4दां परतें केलें. 4दां तुमी तांचे कडेन फीज घेतल्यो. सो स्पीकर सर, म्हाका हें कळना हें कितें म्हणटा तें. सो वाय इज दीस एक्ट नॉट बींग इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली? एंड इवन इफ इम्प्लिमेंटेड, what is the exact plan for implementation? Who is the task force that is looking into this? Will this curb quackery and how? And how to apply is the pollution control board authorization. ते तुका consent to operate दितात. ऑनलायन एप्लिकेशन आहा. म्हयने एप्लाय करतकर आनी फी दितकर पसून इन्स्पेक्शनाक कोण येना. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हातूंत खूब इश्यूज आहात आनी हो इश्यूज मंत्र्यान पळोवपाक जाय. आतां लेटस्ट म्हणटा तो जाला इज तें बायोटीक म्हणटा तें तुगेलें बायोमेडिकल वेस्ट. दे आर दीस बायोटीक इज अ व्हेरी हाय हँडेड कंपनी. देन देव गॉट मोनोपली. सो तांकां दादागिरी शी दिसता तांची. आनीक ते लायक दे आर सेइंग disposal of sanitary pads, pampers, this is the work of the municipality. Then if you are going to take it, they are taking it on weight basis, so which is part of their job. So म्हाका दिसता स्पीकर सर हातून तूं मातसो इंटरेस्ट घे, because don't give monopoly to anybody like this, then they start harassing them. And why should doctors have a trade license mandatory? Speaker sir, Bombay High Court judgment ha ki lawyers and doctors don't require a trade license. So under this Clinical Establishment Act here, they are making doctors have a trade license. Doctor is not दुकान होगी घेऊन बसना न्ही तो. First of all, Clinical Establishment Actan तुम्ही दोतोरांचो रिस्पेक्टूच देवयलो. आता स्पीकर सर अशें आसूंक शकता, एक मिनिट स्पीकर सर, डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आनी डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा एक्स चीफ मिनिस्टर, एक जाता डबल FRCS आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत एक जाता. पण तुम्ही एक केले तांकां, इतले करून पसून तुम्ही हे जे त्रास तांकां करूंक लायतात. दिस इज नॉट रायट and this does not suit a progressive state like ours. Speaker sir, FDA and Speaker sir positive steps घेतिल्ले आहा. हो आमचो रेजिनाल्ड कितें म्हणून I have been telling FDA, especially their कोण तो आमचो तो डेप्युटी डायरेक्टर तो रिचर्ड आहा तो, विसू कॉलिम आनी आमी सांगलें फातोर्डान सगळ्यांचे चॅक कर म्हणून,
जे कोण रस्त्यार गाड्या आहा तांचे चेक करात तांणी केल्लें आहा ते रेड्स मारतात सगळें करतात स्पीकर सर पूण तांणी फूड सेफ्टी मित्राज म्हणून हायर करतले म्हणून सांगिल्लें ते कितें जालें हाऊ मेनी आर अपॉइंटेड एंड हाऊ मेनी आर प्लेस्ड एट द मडगांव ऑफिस आय ऑल्सो थँक यू फॉर हॅविंग दॅट मडगांव ऑफिस बट इफ द FDA is short of staff they should hire more staff and deploy them स्पीकर सर FDAचे बजेट रिड्यूस जाल्लें आहा 25.5 crores 24.7 crores केल्लें आहा स्पीकर सर एक फूड टेस्टिंग लॅबॉरेटरी SGPDA मार्केटान आसूंक जाय अशें म्हणून आमी सदांच डिमांड करतात चड करून when I was the target of that formalin attack itself स्पीकर सर with a cut in the budget from 27.5 crores to 20 lakhs I don't think there is a chance of fulfilling this demand स्पीकर सर ह्यो ज्यो रेड्स जातात आनी सगळ्यो जाता तातूंत FDA चलता काम करता अशें दिसता आय एम नॉट विलिंग टू से दॅट FDA कांय करना म्हणून ते करतात पूण तांकां मातशें फुडें व्हरपा खातीर आनी फ्युचर रेडी करपा खातीर तांकां सपोर्ट जाय आनी म्हाका दिसता सपोर्ट मंत्री दिवंक शकतलो बट एट द सेम टायम I think all these issues that we have raised in the cut motion, especially by speaking this, I hope you can address them. Thank you, Speaker.